अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में भी ख़वातीन का जिस एज ग्रुप से भी ताल्लुक़ हो, ख़वातीन महफूज नहीं है। चाहे वो 7 साल की बच्ची हो या फिर 70 साला बूढ़ी हो, उसको कहीं ना कहीं हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। अपने आप को गैर महफूज समझती है, घर से बाहर निकलते हुए गंदी नज़रों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब ये बात ज़िंदगी तक में नहीं रही। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि अब औरत कब्र में भी महफूज नहीं है। अभी पंजाब में 2-3 वाक़यात जल्दी जल्दी ऐसे हुए हैं जिसमें 14 साल की बच्ची की लाश उखाड़ा से निकाली जाती है। फिर उसके बाद देखा जाए तो गुजरात में ज़हनी माजूर लड़की को घर वाले रात को दफना के जाते हैं, और लेकिन जब वो आते हैं फातह खानी के लिए तो कब्र में जो है लाश नहीं होती, और जब कुछ देर की सर्चिंग के बाद उसकी लाश तलाश की जाती है तो उसकी लाश जो है कुछ दूर पड़ी होती है और कफन से निकली हुई होती है, यानी वरना लाश को छोड़ दिया जाता है। यानी कि मुसलमान मज़हब कब्र कोई भी तकद्दुस हमें याद नहीं है, लेकिन याद है तो हमें अपनी हवस याद है, गंदी नज़रें याद हैं। तो उस पर जो है मुकदमात भी दर्ज किए गए। इलाके के लोगों ने बहुत एहतजाज भी किया कि कैसे हुआ और क्यों हुआ, उस शख्स का सुराग लगाया जाए। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से आज तक किसी भी ऐसे शख्स को कोई कड़ी सज़ा नहीं दी जाती, उसको चौक चौराहे में लटका कर नहीं मारा जाता कि ऐसे वाक़यात करते हुए, ऐसी हरकतें करते हुए लोग 10 बार सोचें। पहले तो ये कहा जाता था कि औरत के साथ अगर ज़्यादती हो जाए तो औरत ने ऐसे कपड़े पहने हुए थे, औरत ने खुद मर्द को दावत दी, औरत के साथ तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक मर्द को इजाज़त ना दे। औरत और 7 साल की बच्ची को भी ये कह देते हैं कि उसके साथ ज़्यादती होगी, शायद उसमें भी बच्ची का कसूर होता है। तो शर्म आनी चाहिए जिन लोगों को ये बात कहते हैं कि 7 साल की बच्ची में भी उसका कसूर है। वो तो मासूमियत से आपकी उंगली पकड़ कर चल पड़ती है, लेकिन उनको नहीं पता होता कि आपकी शक्ल में एक दरिंदे हैं जो उसको अपनी हवस का निशाना बनाना चाहते हैं, उसको ज़िंदा दरगोर कर देते हैं, बाज़ का ज़्यादती करके उसको मार डालते हैं। तो इस बहस से निकल आइए कि औरत को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, औरत को इस टाइम घर से निकलना चाहिए, औरत को इस टाइम नहीं घर से निकलना चाहिए, औरत फ़लाँ नौकरी कर सकती है, औरत फ़लाँ नौकरी नहीं कर सकती। ये बात जहन से निकाल दे कि हम माशरती तौर पर औरत के बारे में ज़हनी बीमार हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं कि औरत की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। हम औरत को औरत नहीं, इंसान भी नहीं समझते, उसे गोश्त का लोथड़ा समझते हैं। हालांकि मर्द को कहा गया औरत का मुहाफिज है, औरत की हिफाजत के लिए भेजा गया है, औरत की जो है 4 दीवारी का तकद्दुस जो है मर्द रखता है। लेकिन मेरा ख्याल से औरत ज़्यादा मजबूत है इस मर्द से, क्योंकि इस गंदे मुआशरे में निकल के वो गंदी नज़रों का भी सामना करती है, अपने काम भी करती है, और कहीं ना कहीं हरास हो रही होती है। और बाज़ दफ़ा हरास इस तरीके से किया जाता है कि उसको बता भी नहीं सकती, रजिस्टर्ड भी नहीं करा सकती, कैसे जो है गंदे घटिया मर्द उसको जो हरास कर रहे होते हैं। तो खुदारा होश के नाखुन लीजिए। हमें अपने कानूनी इदारों से और जो रियासती इदारे, इनसे कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि ऐसे शख्स को कोई कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, क्योंकि आज तक किसी भी एक ऐसे शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती, कुत्ते की मौत उसे मारा जाता, कुत्ते की तरह उसकी लाश को घसीटा जाता। तो ऐसे घटिया शख्स की जो है कुछ करते हुए पहले 10 दफ़ा सोचते कि अगर हमने ऐसा कर लिया तो हम तो मुआशरे में जलील हो जाएंगे, रुसवा हो जाएंगे। लेकिन नहीं, उसको 4-5 दिन के लिए कोई जेल में रख लिया जाता है, कुछ सज़ाएं दी जाती हैं, उसके बाद पता भी नहीं होता कि कोई दरिंदा था भी या नहीं। जब तक ऐसे दरिंदों को कोई सज़ा नहीं दी जाएगी, जब तक कोई उनको जो है ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा पाकिस्तान में, तब तक ये वाक़यात नहीं कम हो सकते। फिर चाहे वो जिंदा लड़की के साथ हो, चाहे वो मरी हुई लाश के साथ हो। लेकिन ये जो कब्रिस्तान में से लाशें निकालने का सिलसिला है, कोई इंतहाई घटिया और भोंडा है कि अपनी हवस निकालने के लिए हम इस हद तक गिर चुके हैं कि औरत को इंसान भी नहीं समझते। खुदारा औरत को औरत ना समझे। आप लोग औरत को औरत वाली रिस्पेक्ट दे भी नहीं सकते जो इस्लाम में है, लेकिन एटलीस्ट उसे इंसान तो समझे, इंसान के तौर पर उसे जीने का हक़ तो दें, उसे भी हक है कि अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी सके। ये नहीं मैं कह रही कि पाकिस्तान में, दुनिया में सारे मर्द ऐसे मौजूद हैं जो औरतों के साथ ऐसे करते हैं। आज भी बहुत सारे घराने ऐसे हैं जहां बेटियों की इज्जत की जाती है, बाहर की बेटी को भी उसी नज़र से देखा जाता है जिस घर की बेटी को देखते हैं। लेकिन ऐसे दरिंदे भी हमें उनकी निशानदेही करनी होगी। काली भेड़ें मौजूद हैं जो मर्द के नाम पर धब्बा हैं और औरत की ज़िंदगी उन्होंने आज़ाब की हुई है। ऐसे भी मर्द मौजूद हैं जो गोद में से बच्ची को उठा के माँ के सीने से उठा के उसको गोली मार देते हैं। 7 दिन की बच्ची, हमें याद है मियाँ वाली में वाक़या हुआ। तो ये मर्द नहीं है, मर्दों की शक्ल में जानवर हैं, और इन जानवरों का हमें पता लगाना होगा। जब तक इन जानवरों को सज़ा नहीं होगी तब तक ऐसी हरकतें पाकिस्तान से नहीं कम हो सकती। खुदारा औरतों को जीने दें। औरतों के लिए कोई ऐसे कानून होने चाहिए कि अगर वो बाहर निकले तो महफूज है, और औरत को ब्लेम करना मत छोड़ दें कि औरत ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती, औरत ये करेगी तो उसके साथ ज़्यादती होगी। ये पाकिस्तान में होता है, बिल्कुल होता है कि आप औरत की इजाज़त पर उसको हाथ भी लगा सकते हैं, उसके साथ ज़बरदस्ती भी कर सकते हैं। औरत को ही हर जगह क्यों इल्ज़ाम दिया जाता है? आप भी इन वाक़यात के
ذمہ دار ہیں. اگر عورت کو کہا گیا اپنی حفاظت کرے تو مرد کو بھی کہا گیا اپنی نظروں کی حفاظت کیجیے. تو خدا را جن ماؤں کے ابھی بچے چھوٹے ہیں ان سے میں یہی کہوں گی کہ اپنے بچوں کی تربیت میں یہ بات شامل کرنی چاہیے کہ کردار کو کیسے مضبوط بنانا ہے, ایک عورت کو کیسے بچانا ہے, عورت کے سامنے اپنی نظر کی حفاظت کیسے کرنی ہے. اپنے آپ تو کسی مشکل میں آ جائیں لیکن عورت کو اگر آپ کسی مشکل سے نکال سکتے ہیں ضرور نکالیے, کیونکہ عورت کا جتنا رتبہ اللہ نے رکھا ہے آپ لوگ شاید وہ تو نہیں پورا کر سکتے, لیکن کہیں نہ کہیں اتنا ذلیل عورت کو مت کریں کہ اس کو اپنے عورت ہونے پر بھی شرمندگی ہو. آج یہ جو قبروں والے واقعے تھے پڑھ کے اور ایسے واقعے اپنے عورت ہونے پر احساس ہوتا ہے, شرمندگی ہوتی ہے کہ اس معاشرے میں ہمیں کیوں پیدا کیا گیا جہاں عورت کی اتنی تذلیل کی جاتی ہے. لیکن میں بار بار پھر کہہ رہی ہوں کہ سارے مرد ایسے نہیں ہیں جو مرد عورتوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں. میں بھی کسی کی بیٹی ہوں اور کسی کی بہن ہوں, تو مجھے ہمیشہ رسپیکٹ ملی ہے جہاں بھی گئے ہیں. لیکن بہت سارے مرد ایسے موجود ہیں جو اس تقدس کا لحاظ نہیں کرتے, عورت کا لحاظ نہیں کرتے, بیٹی کو بھی زندہ درگور کرنے سے وہ نہیں کرتے, گولی مارنے سے, بیوی کو بھی استعمال کرتے ہیں, بیٹیوں کو بھی استعمال کرتے. خدا را ہوش کے ناخن لیجیے, معاشرتی مسئلہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ اگر ہم نے اس کو لگام نہ ڈالی تو وہ دن دور نہیں جب آپ کی بیٹیاں بھی محفوظ نہیں ہوں گی, آپ کی بہنیں بھی محفوظ نہیں ہوں گی. وہ جو لوگ یہ حرکت کرتے ہیں ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ جو آپ کے گھر میں بیٹی اور ماں بیٹھی ہے لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں. جس ماں کی کوکھ سے آپ نے جنم لیا اس ماں کو آپ گالیاں دلواتے ہیں, کیونکہ ماں تو ایک خاتون ہے, ماں کا ایک قصور ہے یہ ہے کہ اس نے آپ کو جنم دیا ہے. لیکن ماؤں کو اب اپنے بچوں کی تربیت میں بات شامل کر دینی چاہیے. جیسے آپ بتاتے ہیں کہ سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, روزہ رکھنا ہے, نماز پڑھنی ہے, یہ تو شاید اللہ معاف کر دے گا, لیکن عورت کی جتنی تذلیل اس معاشرے میں ہو رہی ہے اس مرد کے ہاتھوں کے وہ ہوس ہے جو پورے ہونے کا نام نہیں لے رہی, تو میرا خیال ہے ان تمام مردوں کسی جنگل میں چھوڑ دینا چاہیے, دیواروں میں سر ماریں. ہو سکتا ہے ان کی شاید کوئی جو ہے اندر کی فرسٹریشن ہے, اندر کی ہوس ہے, وہ کہیں نہ کہیں ختم ہو جائے, کیونکہ یہ زندہ عورتوں سے بھی نہیں اب یہ قبر میں لاشوں سے بھی اس طرح کی زیادتیاں کرنے لگی ہیں. تو ہوش کے ناخن لیجیے اور اب ماؤں کو آگے آنا ہوگا, اپنے بچوں کی تربیت میں یہ بات شامل کرنی ہوگی تاکہ ہم پاکستان کی شاید ہو سکتا ہے اپنے معاشرے میں تھوڑا بہت سدھار لا سکیں. مکمل سدھار تو نہیں آ سکتا جب تک کہ قانونی نہیں بنتے, لیکن تھوڑا سا سدھار, تھوڑا سا عورتوں کے لیے محفوظ جگہ اپنے بیٹوں کو ضرور ایسا ضرور بنائیے گا کہ عورت اس کی موجودگی میں اپنے آپ کو غیر محفوظ نہ سمجھے, اس سے ڈرے نہ, اس سے وہ جہاں سے گزر رہا ہو اس کو 10 گلیاں چھوڑ کے وہاں سے گزرنا نہ پڑے کہ کتا آ رہا ہے اس کے سامنے سے مجھے گزرنا نہیں. اپنے بیٹے کو ایسا بنائیے کہ عورت کو دیکھ کے نظریں نیچے کرے اور اس کی موجودگی میں عورت اپنے آپ کو محفوظ سمجھے, چاہے وہ شوہر کی صورت میں ہو, چاہے وہ بھائی کی صورت میں ہو, یا چاہے اس کی کلیگ ہو, کسی بھی صورت میں ہو, عورت اس کے سامنے اپنے آپ کو محفوظ سمجھے اور کہے کہ یہ ہے تو مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اپنے بیٹوں کی تربیت میں بات ضرور شامل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے, ورنہ پھر ہم جو پاکستان کا حال ہے, قیامت سے پہلے قیامت ہے, قیامت کا منظر ہے, تو اور کون سی قیامت کو آپ دعوت دینا چاہتے ہیں. تو پھر کہتے ہیں پاکستان میں یہ نہیں ہے, مہنگائی ہے. میرا خیال ہے ہم پاکستان کے تمام مسائل سے نمٹ سکتے ہیں, لیکن جب تک ہم اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں ہو سکتے تو پاکستان کو کوئی بھی ڈوبنے سے نہیں بچا سکتا. جس قوم میں اخلاقیات ختم ہو جائے, مذہب کا تقدس ختم ہو جائے, قبرستان کا تقدس ختم ہو جائے, اور بیٹیاں جس کو اللہ نے رحمت کہا ہے وہ آہیں بھر رہی ہوں, یہ دعائیں کر رہی ہوں کہ یا اللہ کس معاشرے میں ہمیں بھیج دیا, ہم کیا کریں, تو وہاں پر پھر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا, کبھی بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں بن سکتا. تو ہم سب کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. جہاں خواتین غلط ہیں وہاں ان کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. تو اس ٹاپک پر آگے پھر کبھی بات کروں گی کہ خواتین کو بھی کہاں غلطی ہوتی ہے. مردوں کو تو الزام ہم نے ٹھہرا دیا, بہت سارے مرد کہیں گے کہ مردوں کا ایک قصور نہیں ہوتا, عورتوں کا بھی. تو میں بتاؤں گی کہ عورت کی بھی کہاں غلطی ہے, لیکن اس ٹائم جو مرد کر رہا ہے وہ عورت کے ساتھ بالکل بھی ٹھیک نہیں کر رہا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.